हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम थोड़े लेट हैं, जैसे कि हमेशा रहते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो आज भी हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगी सिर्फ इंग्लिश के बारे में। तो 2-4-5 मिनिमम 5-6 मिनट के अंदर ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করতে থাকুন ইস লিটারেচার। তো আজকে আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো। ঝটপট সিলেবাসটি নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে দিই। আর অনেক কিছু আমরা শুনতে পাই বা প্রতিবার এক্সাম হওয়ার আগে পরে আমরা 6 মাস অন্তর অন্তর জানতে পারি নতুন নতুন সিলেবাস এলো, এটা হলো সেটা হলো। তো এগুলো রিউমার্সে কান দেওয়ার কিছু নেই। তো প্রথমে আমি বাংলায় বলছি, তারপর হিন্দিতে। पहले मैं बंगाली में बोलती हूँ, फिर हिंदी में बोलती हूँ। तो আজকে আমাদের এটাই বলার সিলেবাস নিয়ে। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন নেট পড়িও এটা যে আছে আমি নিজে হাতে লিখে আনলাম, কারণ আমি প্রিন্ট আউটটা আমাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। পরবর্তীতে আমি ওই সেই কপি নিয়েও দেখাবো, এটা হাতে লিখে নিয়ে এলাম। তো এখানে যে দেওয়া আছে নেট সিলেবাস আজকের ডেট হলো 12 তারিখ। তো এখানে সাবজেক্ট ইংলিশ, ড্রামা, পোয়েট্রি, ফিকশন, শর্ট স্টোরি, নন ফিকশন আর প্রোজ। যারা জানো এবং জানো না, যারা নতুন আসছো বা আসবে, সবার জন্য হেল্প হবে। এই পয়েন্টটা খুব বিশেষ দ্রষ্টব্য নোট। দ্য ফার্স্ট 4 units must also be tested through comprehension passages to assess critical reading, critical thinking and writing skills. প্রথম যে 4টি ইউনিট আছে, ড্রামা, পোয়েট্রি, ফিকশন, শর্ট স্টোরি, নন ফিকশনাল, প্রোজ, এগুলোর প্রত্যেকটা কী করা হবে, রিডিং কম্প্রিহেনশন প্যাসেজের দ্বারা ক্রিটিক্যাল রিডিং, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এবং রাইটিং স্কিলের দক্ষতা তোমাদের চেক করা হবে। হ্যাঁ, হতে পারে এমসিকিউ, মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্সই থাকবে নেটের পরীক্ষায়, কিন্তু তোমাদের কোয়েশ্চেন এমনভাবে সেট করা হবে যে এই অ্যাবিলিটিগুলো তোমাদের চেক করা হবে কোয়েশ্চেনের থ্রুতেই। দিস 4 units will cover all literatures in English. প্রথম পয়েন্টটা একটা যেটা হলো ক্রিটিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং স্কিল, এগুলো রিডিং, রাইটিং স্কিল, থিঙ্কিং স্কিল চেক করবে। ঠিক তেমনি সেকেন্ড পয়েন্টটা ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দিস 4 units will cover all literatures in English. এই অল কথাটার মধ্যে সব কিছু লুকিয়ে আছে। মানে আমরা মনে করি যে অল মানে শুধু ব্রিটিশ লিটারেচার ধরবো, তা কিন্তু নয়। অল মানে ইন্ডিয়ান, আমেরিকান, কানাডিয়ান, মানে অল মানে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যত লিটারেচার আছে সব কিছু এর মধ্যে ইনক্লুড হবে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ক্যারিবিয়ান, যেটাই হোক সবটাই এখানে ইনক্লুড হবে। নেক্সট ইউনিট 5 ল্যাঙ্গুয়েজ, বেসিক কনসেপ্টস, থিওরিজ অ্যান্ড পেডাগজি ইউজ ইন ইংলিশ ইন ইউজ। তো এগুলো এই যে আমরা যে বিএডের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা দেখতে পারি, যারা ব্যাচেলর অফ এডুকেশনের ক্ষেত্রে যারা পরে 2 বছরের কোর্স আগে ছিল, এখন কি নতুন নতুন নিয়ম আসছে, সিস্টেম চালু হতে যাচ্ছে, যাই হোক। তো এটাও ইম্পর্টেন্ট। এবং ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া, হিস্ট্রি, ইভলিউশন অ্যান্ড ফিউচার্স, কীভাবে এই ভারতে ইংলিশের কীভাবে মানে শুরু হলো ইতিহাস এবং এর প্রত্যাবর্তন এবং কীভাবে এর ভবিষ্যৎ কী হতে পারে এটা নিয়ে। এবং কালচারাল স্টাডিজও খুব ইম্পর্টেন্ট, লিটারি ক্রিটিসিজম অ্যান্ড থিওরি। ইউনিট 9-এ আছে লিটারি থিওরি পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2, মানে আমাদের লিটারি থিওরি একদম অ্যানশিয়েন্ট টাইম পিরিয়ড থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় পর্যন্ত, এবং মানে প্রেজেন্ট টাইম পোস্ট মডার্নিজম, পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড যে আমরা পড়ি, মানে বর্তমানে যে আছে বাংলায় যেটাকে আমরা বলি কলিযুগ, ঘোর কলিযুগ। তো এই অবধিও আমাদের পড়তে হবে কোন কোন লিটারি থিওরি, লিটারি ক্রিটিক্সরা এসেছেন না এসেছেন, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফাইনালি ইউনিট 10 রিসার্চ মেথডস অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস ইন ইংলিশ। তো এটাও কিন্তু পেপার 1-এর সঙ্গে অনেক কিছু সিমিলার, কিন্তু যেহেতু লিটারেচারের রিসার্চ হবে তো কিছু জিনিস তো একটু ডিফারেন্ট হবেই, কিন্তু বেসিক তো বেসিকই থাকে, সব ঠিকই থাকবে। তো প্লিজ টু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন। থ্যাংক ইউ অল। সো এটাই আমি এখন হিন্দিতে বলে ঝটপট কমপ্লিট করছি। আমার আজকে মেইন উদ্দেশ্য ছিল এই পয়েন্ট দুটো ধরিয়ে দেওয়া এবং ইউনিটগুলোকে একটু সিলেবাসে যেটা আছে সেটা। আর কোনো সিলেবাস চেঞ্জ হয়নি, আর আগামীতে যে 6 মাসের মধ্যে পরীক্ষা আছে, মনে হয় না কোনো সিলেবাস চেঞ্জ হবে। আশা করি যে কোনো পরীক্ষার মোটামুটি 6 মাস কেন 1 বছর আগে আমাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত, মিনিমাম 1 বছর আগে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে সিলেবাস চেঞ্জ হতে যাচ্ছে, যে কোনো পরীক্ষার কিছু অ্যাড হচ্ছে বা বাদ যাচ্ছে। কিন্তু ইংলিশ লিটারেচার বলুন বা অন্য কোনো সাবজেক্ট সিলেবাস, এগুলো খুব মানে বিশাল সিলেবাস, সেখানে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই কোথান থেকে প্রশ্ন আসবে না আসবে, সেরকমটাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় বিগত বছর ধরে। তো এরকমটাই চলছে। তো এটাই আমি এখন হিন্দিতে বলি। তো সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, বেল आइकन प्रेस कर राखो যাতে করে কোনো আপডেट्स मिस ना हो। मुझे आप लोगों को आज मेनली जो दिखाना है, और जो लोग नए अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं, शायद आपको याद भी आए, थोड़ी आपको याद मतलब अभी के लिए आपको थोड़ा याद भी नहीं भी हो सकता है। सभी लोगों को मुझे एक नोटिफिकेशन या फिर एक रिमाइंडर देनी है, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के फुल फॉर्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर 1 प्रिपरेशन, यूजीसी नेट सेट एंड सो नेट वॉरियो नेट सिलेबस, दिस इज गिवन बाय NTA and NET UGC. This is given by UGC, University Grants Commission, and NTA is the conducting body of NET examination. तो यहाँ पे ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी,
स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, ये 4 यूनिट है। यहाँ पे जो नोट, ये जो विशेष जो बातें कह गया है स्पेशल, इस पे फोकस करो। द फर्स्ट 4 यूनिट्स मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड टू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस टू असिस्ट क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। दीज 4 यूनिट्स विल कवर ऑल लिटरेचर्स इन इंग्लिश। तो इसको अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे तो इसको समझ में यही आएंगे कि ये 4 यूनिट्स में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दी जाएंगे, आपके रीडिंग कैपेबिलिटी, थिंकिंग कैपेबिलिटी, क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी, राइटिंग स्किल्स चेक की जाएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी उनका क्वेश्चन सेटअप ऐसे होंगे कि आपको वहाँ से आपका जो कैपेबिलिटी एबिलिटी है उसको चेक की जाएंगे। सो बी केयरफुल। ऑन दीज 4 यूनिट्स विल कवर ऑल लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ये ऑल वर्ड जो है ये बहुत हेवी है यहाँ पे, क्योंकि ऑल मीन्स यहाँ पे नॉट ओनली अबाउट ब्रिटिश लिटरेचर बट ऑल्सो अबाउट ऑल मीन्स अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन, ऑल लिटरेचर। पूरे विश्व ब्रह्मांड में, ये होल यूनिवर्स में जितने सारे लिटरेचर है सभी के बात कहा गया है। और पता नहीं कहाँ से कितने वेटेज रहेंगे, कभी ब्रिटिश पे ज़्यादा तो कभी अमेरिकन पे, कभी इंडियन पे तो कभी थ्योरी पे, कभी क्रिटिसिज्म पे तो कभी ऐसे हो सकता है, क्योंकि ये कुछ भी तो गारंटीड नहीं है क्या कर सकते हैं इंडिया। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो यूनिट है लैंग्वेज पेडागोजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड यूज इंग्लिश इन यूज। इंग्लिश ये बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन में भी हमें मिलता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मिलता है। इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। इंडिया में कैसे इंग्लिश के इवोल्यूशन, मतलब हिस्ट्री पास्ट क्या थे, इसके इवोल्यूशन कैसे थे और आने वाले फ्यूचर क्या हो सकता है इसके लिए। और कल्चरल स्टडीज और है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है एंड लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। इसके मतलब मैं कहूँगी कि आप लोगों ने लिटरेरी थ्योरी एंशियंट टाइम पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न मीन्स की पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड जो का घोर कलयुग हम कहते हैं, आज तक के जितने भी क्रिटिकल थ्योरी क्रिटिक्स और थ्योरीज आ रहे हैं इनको भी पढ़नी होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का हो या फिर मतलब आपको कितने नॉलेज है, सभी चीज़ों से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई भी ठीक ठिकाना नहीं है। रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश के पेपर 1 में भी है, लेकिन पेपर 1 के साथ सेम टू सेम होने के साथ भी थोड़ी डिफरेंस तो होंगे, क्योंकि वो है पेपर 1 के बारे में, ये है लिटरेचर के रिसर्च के बारे में। क्योंकि पेपर 1 में हम रिसर्च जब पढ़ते हैं वहाँ पे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, साइंटिफिक, लिटरेरी सभी तरीके की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करेंगे रिसर्च को। बेसिक कंसेप्ट तो सारी दुनिया में एक ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझनी है कि ये रिसर्च इंग्लिश सब्जेक्ट में कैसे की जाती है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में। सो थोड़े तो प्रोसेस, मेथड्स एंड मेथोलॉजीज अलग होंगे ही। सो दिस इज द डिफरेंस। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मुझे इसलिए आज ये वीडियो लेकर आनी थी क्योंकि आप लोग एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद 6 महीने अंतर जो एग्जाम होते हैं यूजीसी नेट, इसमें आप लोगों को बहुत सारे र्यूमर्स सुनने को मिलते हैं, न्यू सिलेबस चेंज्ड, और नथिंग इज लाइक दैट। सिलेबस इज सेम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन थिंग दैट इज which I explained it here. Okay, so ये सारी चीज़ आपके दिमाग में रखो और एज प्रिपरेशन लो। कोई एकदम अचानक से कुछ ह्यूज चेंजेस नहीं आए हैं, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक, आपको फिर से बेसिक से शुरू करनी है, चाहे आपको नेट के लिए प्रिपरेशन लेनी हो, जीआरएफ के लिए, जो भी हो। फिर से अगर आपको नहीं मिली है, नहीं पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी दे चुके हो, किसी वजह से नहीं होंगे इस बार भी, फिर भी आपको फिर अगर आपको इच्छा है प्रोफेसर बनने की, ये एग्जाम क्रैक करने की, तो फिर से एक बार उठनी होगी और बेसिक से ही शुरू करनी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर। शुभरात्रि সবাইকে, নমস্তে সবাইকে, শুভরাত্রি সবাইকে, সবাই লোক স্বাস্থ্যের মাস্টার। প্রত্যেককে এটাই বলার ছিল যে নতুন কিছু আসেনি, কোনো বড় পরিবর্তন হঠাৎ করে আসছে না, যা ছিল তাই আছেন। আবার যারা কোনো কারণে এবার পাচ্ছ না বা পাবে না, বা কোনো কারণে যারা নতুন, সবার জন্য একটাই কথা বলবো, আর যদি ইচ্ছে থাকে প্রফেসর হওয়ার এবং এই এক্সাম ক্লিয়ার কর, আর একবার উঠে দাঁড়াতে হবে, মনোবল শক্ত করতে হবে, আরবার নতুন করে লেগে পড়তে হবে। অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু অবশ্যই নিজের মন যেটা বলে, নিজের যেটা ইচ্ছে সেটাই তোমরা ফলো করো। নমস্কার, ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, টেক কেয়ার।